بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ تسی سن رہے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام باب لکھے ہیں ماں دی وفات تو بعد نا جس ٹائم یوسف علیہ السلام دی امی جان جنہ دا نام راحیل سی فوت ہوئی نا، یعقوب پیغمبر غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، نکے نکے معصوم بچے نے انہاں دی دیکھ بھال کون کرے گا، انہاں نو کپڑے کون پہنائے گا۔ یوسف علیہ السلام دی عمر 2 سال اور بنیامین دی عمر 7 یا 8 دن۔ بندہ پریشان تے ہوئی جاندہ ہے نا۔ یوسف علیہ السلام نو تے چھوٹے پائی بنیامین نو نا انہاں دی پھوپھی حضرت یعقوب علیہ السلام دی پہن اے لے گئی ہیں، انہاں پرورش شروع کر دی تھی جناب یوسف علیہ السلام دی۔ اللہ ہن یوسف نبی پیار بڑا سی یوسف علیہ السلام نال حضرت یعقوب پیغمبر نو، بڑی محبت بڑا پیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
پیار تے پھر باپ نو ہوندا ہی ہے نا، پر خصوصاً جدوں ماں فوت ہو جائے نا پھر باپ زیادہ پیار کر دیں۔ یعقوب علیہ السلام نو پیار بڑا سی، محبت بڑی سی۔ جناب یوسف علیہ السلام دی عمر نا بعد لکھی ہے 10 سال، بعد لکھی ہے 11 12 13، ایک روایت اندر 17 سال بھی آندے۔ بہرحال 12 13 سال دی عمر تے یوسف علیہ السلام انہاں نو خواب آیا، یوسف نبی نو خواب آیا۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم انسان ہے کہ جن دے خواب نو بھی اللہ نے آپ کا قرآن بنا دیتا ہے۔ اس انسان دی شان دا اندازہ کیویں لا سکتے ہو؟ ایک تے نا بھی کوئی بندہ عملی طور تے کام کرے، چلو میاں نے کام کیتا ہے، ان دی شان جے قرآن نازل ہویا ہے، لیکن اینا کوئی ایسا کام نہیں کیتا، بلکہ ستیاں پیا جو خواب ویکھے اللہ نے یوسف نبی دے خواب نو بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ قرآن آندہ ہے زکال یوسف لأبی یا ابت انی رائیت احد عشر کوکبا۔ جناب یوسف علیہ السلام نو خواب آیا جمعہ دی رات، یعنی جمعہ علیہ دن رات نو دی رات لنگ، جمعہ دی رات خواب آیا یوسف علیہ السلام نو۔ معلوم ہوندہ ہے جمعہ دی رات بڑی اہم رات ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نو خواب آیا، خواب اندر ویکھیا 11 ستارے نے، ایک چاند نے، ایک سورج، اے مینوں سائیدہ پہ کر دینے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اے خواب اپنے ابو نو چل دسیانا۔ قرآن آندہ ہے زکال یوسف لأبیہ، اینا خواب اپنے ابو اگے بیان کر دیتا نا، کہن لگے یا آباد اے میرے ابا جان، انی رائیت احد عشر کوکبا۔ ابا جی میں ویکھئے 11 ستارے نے، ایک چاند تے سورج، اے مینوں سائیدہ پہ کر دینے۔ اوہ نبی نو پتہ زینا کہ نبیان دا خواب بھی اللہ پاک دی وہی ہوندی ہے، تے نالے یوسف نبی دا خواب، اے یوسف علیہ السلام تے ویسے ہی بڑی شان والے سنن۔ ایک دن صحابہ کہن لگے نا، کہن لگے سونیا اللہ پاک دی زمین تے سب تو زیادہ عزت والا کون ہے؟ انسانہ وچوں سب تو زیادہ عزتاں والا کون ہے؟ سن لو تیان دے نال، سونے نبی پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، جن دے دل اندر نا سب تو زیادہ اللہ پاک دا ڈر ہوندا ہے نا، اے بندہ اللہ دے ہاں بڑیاں عزتاں والا ہے۔ صحابی کہن لگے سونیا اسی اتنی مسئلہ پوچھیا، ساڈا مقصد ہو رہے نا انسانہ وچوں سب تو زیادہ اللہ دے ہاں عزتاں والا کون ہے؟ سونے نبی آکھیا نا سب تو زیادہ شانہ والا عزتاں والا او نبی جرا آوی نبی ہے، اوندا بابا بھی نبی ہے نا، اوندا دادا اسحاق بھی نبی ہے، اوندا پردادا ابراہیم بھی نبی ہے۔ سب تو زیادہ شانہ والا یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ نبی، بابا یعقوب نبی، ایندہ دادا اسحاق بھی نبی، ایندہ پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ جے اس نبی نو بھی خواب آیا ہے نا، اللہ نے وہ بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ جے پردادے ابراہیم نو خواب آیا ہے، اللہ پاک نے وہ بھی
قرآن بنا دیتے ہیں ادھر باپ دا خواب کیے آندے نے یا آبت فعل کہن لگے یا بنیام کہن لگے اے میرے بیٹا جی ان میں خواب اندر ویکھے انی عذبہو کا فانظر ماذا ترى اوے بیٹا اسماعیل میں خواب اندر ویکھے میں تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوں تے باپ نبی سینا نبی سمجھ گیا نہیں اللہ پاک دی وئی تے بیٹا اسماعیل کہن لگے آندنے یا آبت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ ابا جان جویں تانوں اللہ پاک دا حکم آ گیا او میں کر کے بخا دیو نا انشاءاللہ ابا جی تسی مینوں صابراں جو ہی پاؤ گے جناب ابراہیم علیہ السلام دا خواب او بھی اللہ پاک نے قرآن بنا کے نا اللہ نے آپ دے محبوب دے سینہ پاک تے اتار دیتا یہ جناب یوسف علیہ السلام دا خواب انی رائیت احد عشر کوکبا اللہ نے بھی قرآن اندر لڑیاں پرو دیتیاں اور نبیاں دا خواب اے ضرور پورا ہو جندے آئے کو اور نبی دا تنو خواب سنان لگا انہاں دا نا حضرت جناب محمد ایک واری درود پاک پڑھ لو سارے پیار نال اللہ پاک سنو خواب اندر نبی پاک دا دیدار کرا دیں ایک اللہ دے نبی نے انہاں دا نا جناب محمد رسول اللہ سونے نبی نو خواب آیا اللہ پاک دے قرآن چینا نبی پاک دا خواب لکھئے لقد صدق اللہ اللہ پاک فرمان دے رہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آپ سرکار سیدہ عائشہ دے کرے سوتے سن آپ سرکار نیندوں بیدار ہوئے نا آپ فرمان لگے میرے صحابہ دی جماعت آج میں اللہ دے نبی نے خواب ویکھیا ہے نا صحابہ لاگے لاگے ہو جان دے سن اسی تے پران پران جانے ہیں اسی تے دور دور بہنے ہیں مولوی صاحب تو پر صحابہ نبی پاک دے لاگے لاگے آن دے سن آپ فرمان دے نے راتی میں خواب ویکھیا ہے نا اللہ پاک نے مینوں خواب اندر وکھا دیتے میں احرام دیاں چادراں پائیاں نے میرے صحابہ بھی احرام دیاں چادراں پائیاں نے اسی بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں اسی عرفات دے میدان چے پہنچے ہیں اسی قربانیاں کر رہے ہیں تے اللہ پاک نے اپنے پاک محمد دا خواب اللہ نے پورا کر کے وکھا دیتے لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ اسی ضرور مسجد حرام جے داخل ہوواں گے اور نبیاں دا خواب اے ضرور پورا ہو جاندے جناب یوسف علیہ السلام نے ابا جی نو خواب سنا دیتا ان باپ بڑا دنائے نا اوے نبی ہوندہ ہی سیان ہے اوے نبی ہوندہ ہی سمجھدار ہے اوے نبی ہوندہ ہی دنائے اسے ٹائم قرآن چ لکھیے آندنے کالا یا بنیام لا تک سسرو یا کم یا بنیام لا تک سسرو یا کم آلائی خواتی کم فایا کی دولا کا قیدام آکھیا میرے پترین اوے میرے بیٹے یوسف اے خواب اپنے پراواں کے نہ بیان کریں لا تک سوس لا تک سوس اے خواب اپنے پراواں کے نہ بیان کریں جناب یوسف علیہ السلام دے ابا جی سمجھ گئے اے بڑا اونچا خواب اس خواب تو مراد ہے اللہ میرے پتر نو نبوت دے تاج نال اللہ نوازن نال اللہ رسالت نبوت دا تاج اللہ میرے یوسف دے سر تے سجان
نال باپ سمجھ گیا نہیں اللہ میرے پتر نو بڑیاں شاناں دین والے نے تے تا آکھیا لا تک سوسرو یا گن اوے پتری یوسف اے خواب اپنے پراواں اگے نہ بیان کری تے نال دسی بھی کیوں نہ بیان کری اگے وجہ بھی بیان کیتی آندے نے بیٹا فایا کی تو لاکا قیدا اوے بیٹا او تیرے بارے ہیلے بہانے چالاں چلن گے او تیرے بارے بہ کے مشورے تے میڈگاں تے چالاں سوچن گے ان شیطان للانسان عدو مبین کہن لگے پتر یوسف شیطان بندے دا کھلا دشمن ہے ایتھے نبی پاک دی تانوں حدیث پاک نال نال سناندا جاواں میں پہلوں بھی آکھی ایک اللہ قصہ نہیں این دے اندر بڑیاں نصیحتاں نے این دے اندر بڑیاں عبرتاں نے این دے اندر بڑے بڑے سبق نے سن لو سورہ یوسف اندر تے سونے نبی آکھی ہے اللہ پاک کوئی نعمت دے دینا ایویں بندے آگے بیان نہ کر دے پھرو اللہ پاک کسے نعمت نال مالا مال کر دیں ایویں سمجھو دوسری بولی جے میں ایویں سمجھا دے ہم جے کوئی میرا پرا نوی موٹر سائیکل لوے نا ان دی فوٹو لا کے موبائل تے نہیں لانے فیس بک تے نہیں ان دے چرچے کرنے اللہ پاک گڈی دے دینا ان دیاں شہرتاں فیس بک تے نہیں کرنیاں یعنی ایویں دسنا نہیں ہر بندے نو میں گڈی لے لی میں کار لے لی میں ٹریکٹر لے لیا نہیں سونے نبی آکھیا نا جیسا ٹائم تسی آپ دی نعمت دا اظہار کرو گے نا اسے ٹائم ہی حاسد کھڑے ہو جان گے اسے ٹائم کئی ساڑ جان گے کئی بال جان گے اور کئیاں گلوتاں کسے دی مکئی نہیں برداشت ہوندی کئیاں گلوتاں کسے دی پکی چنگی پھبی منجی کھڑی ہوئے نا او نہیں برداشت ہوندی اوے کئیاں کولوں تاں دکان تے 4-5 گاہک واوا وڑ جان تے سامنے گھر والا نال دی دکان والا او ڈبڈو مردا بھی اینو کسی طرح فیر کیوں نہ مار دے ہم یعنی برداشت نہیں ہوندا کوئی بندہ نواں ٹریکٹر لے لے تے نال دے کولوں او نہیں برداشت ہوندا یعنی کوئی اللہ نعمت دے تے بعد حاسد اسے ٹائم ہی اٹھ پیندے نے اے میں نہیں آکھیا سونے نبی نے آکھیا آپ دی نعمت دا اظہار ایویں تھان تھان تے ایویں نہ کر دے پھروں اور کسے مسلمان دی عزت تے شان ویکھ کے نہیں سڑنا تے ساڈے بابے نے کڈا سونا نقشہ کھچیا بابا جی آندے نے عزت کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر اوے گڈی کار کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر اوے فصل کسے دی ویکھ نہ سڑیا کر اے دکان سٹور چلتا کسے دا ویکھ نہ سڑیا کر اوے مکان کسے دا ویکھ نہ سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہوں کے بریا کر نہ ویکھی کم شریکان دے سکھ مل دے جنال ایک باری سارے بولو سکھ مل دے جنال نصیبان دے محل وے کے چوگی تاوینا محل وے کے چوگی تاوینا ایویں اپنا آپ گواوینا سار غیر آگے جو گاوینا کیوں او وٹنا جو کچھ بھی جان دے سکھ مل دے جنال نصیبان دے اوے کیوں کرنا میری تو آخر بننا مٹی دی تیری تو ایویں چھاڑ دے حیران تیری تو آجا بہ جا وچ مسیطان دے سکھ مل دے جنال نصیبان دے حضرت جی کسے دی نعمت وے کے سڑنا نہیں
نہیں بلکہ ماشاءاللہ پڑھیا کرن جناب یعقوب پیغمبر کہن لگے آندنے لا تاکسو سرویاکا علائی خواتی کا فیقیدون لکا قیدان اوہ پترا تیرے بارے چالاں چلیاں جانگیاں اے نبی نو آندہ پیا نبی نو فیقیدون لکا قیدان اوہ پتر تیرے بارے بہ کے مٹگاں ہونگیاں فیقیدون لکا قیدان اوہ پترا تیرے بارے بہ کے مشورے ہونگے فیقیدون لکا قیدان اوہ پترا تیرے بارے بہ کے ہاتھاں تے ہاتھ مارنگے تیرے خلاف فیقیدون لکا قیدان اے تیرے بارے شرارتاں کرنگے فیقیدون لکا قیدان اے پٹھیاں چالاں چلنگے پر منہ تے مٹھے مٹھے جناب یوسف علیہ السلام نو جفیاں بڑیاں جناب یوسف علیہ السلام دے ابا جی کہن لگے ان الشیطان للانسان عدو مبین او پتری یوسف اے شیطان نبیاں دے پتراں دے پیچھے بھی پہ جاندا دھیان نال خواب نہ دسی تے ہویا کی جناب یوسف علیہ السلام ان کر کے کھیل دے باہروں آئے نا آ کے آپ دے بھراواں نو کہن لگے میرے ویرو مینوں خواب ہے پر نہ رہا گیا بچے سی نا جناب یوسف علیہ السلام بچے جو سی بچہ سی گل دس بیٹھا اینا بچے کو لوگ گل نہیں کھوندی تے چھوٹا جا بچہ 11 12 13 سال دا ایویں کھیلدا بھراواں نو کہن لگے جناب یوسف اللہ کے پیو نے منع کیتا ہے سختی نال نہ دسی نہ پھر بھی جناب یوسف علیہ السلام اللہ جاندا بھول گیا بچہ جو بھی ہے جا کے بھراواں نو کہن لگے میرے بھراؤ میرے ویرو ایک مینوں خواب ہے بھرا متوجہ ہوئے کہ اینوں پتہ نہیں کڑے خواب لگدا نہیں کہن لگے مینوں خواب آیا آسمان دے 11 ستارے ایک چن ایک سورج اے مینوں سجدہ کر دے پے اینی گل کیتی بھراواں دے تا تھلوں پیر کنبن لگ پے بھی 11 تے اسیاں اے ساڈے والے اشارہ کردا پے کہ 11 ستارے سجدہ کر دے پے این دا مطلب ہے ساڈے وچوں اینوں ہور شان ملوے بھراواں دے دل اندر اسے ٹائم حسد دی اگ بھڑکی بھراواں دے دل اندر اللہ کیونکہ جناب یعقوب علیہ السلام نے منع کیتا سی کادے پاروں نال گیا سی واقع ذالکا یجتبیکا ربکا ویعلمکا من تاویل الاحادیث او پتری یوسف اللہ تینوں چن لے گا اللہ تینوں بڑیاں عزتاں دے گا نہ دسی جناب یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کرتا اینا پراواں دے دلان چنا حسد دی اگ پھڑک پئی نا اسے ٹائم اے جناب یوسف علیہ السلام دے ایک بھرا دا نام شمعون ایک بھرا دا نام یہود ایک دا نام روحیل او جڑا روحیل سی نا اون دے کرے بہ یہودے آ کے آؤ جی بہ کے گل کرنی اکٹھے ہونا رات نو بہنا سارے بھرا دسے بھرا روحیل دے کرے چلے گئے کہن لگے بھی کنڈی بھی لا لو تالا بھی لا لو آخر اتو نہ آ جائے گل بڑی اہم ہے جو میں اسی آنے یار نہ منڈیا کنڈی لا دے اتو نہ کو بندہ آ جائے گل بڑی اہم کرنی آخیا بھی کنڈی لا دے کوئی اتو نہ آ جائے گل بڑی اہم ہے اللہ سبحان اللہ گل کیڑی اہم ہے اللہ دے نبی دے قتل دا پروگرام بنن لگ گئے واہ اللہ تیری شان گل کیڑی اہم ہے اللہ دی زمین تے 3 نبیاں دا قتل دا پروگرام بنے یا 4 نبیاں دا حضرت جی انہاں وچوں ایک سونے نبی دے بارے انہاں کیا سی اینوں پھڑ کے مار دیو اللہ نے اسے ٹائم قرآن اتاریا وا اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ انہاں زمین تے میٹنگ کی دی میرے محبوب نو مارن دی میں 7ویں آسمان تے آپ دے محبوب نو بچان دی آسمان تے بچان دی اللہ دے میٹنگ کر لی میں آسمان تے بہ کے اپنے محبوب نو بچان دی تدبیر کر لی سبحان اللہ ایتھو ثابت ہوندہ زمین آلے جو جان اومیں نہیں
ہوندہ بولو جویں آسمان والا چاہوے زمین تے لکھ بے کے ہیلے کیتے جان بھی آئی کرو قسمیں ساڑیاں ساریاں چالاں خاک دے ویچ ہاں اتو نہ کلم چلیا ہوئے اللہ واللہ وہ الگ بات ہے ورنہ زمین آلیاں دے منصوبے خاک چے مل جاندے نے اور سارا جگ بھی بے کے پروپوگنڈا کریں لیکن کسے دا وال نہیں ونگا ہو سکتا جی آسمان تے اللہ نہ چاہوے جی اللہ نہ چاہوے کسے انسان دوئے جوانوں کدی ہمت نہیں آرنی اللہ نہ چاہوے زمین آلے لکھ ہیلے کی تھی جان اے مٹگاں آویکھو مٹگ اندر بے کی ہون لگی سبحان اللہ ایک قرآن جا لکھی ہے ان پرامان بے کے مٹنگ کی تھی کی ادھر تک کو کہن لگے لقد کانا فی یوسف و اخواتہم آیات للسائل کٹھے ہو گئے روحیل دے کریں کنڈی لالو اینا کنڈی بھی لالی سارے فرا جمع ہو گئے ایک بھی چوکین لگا ہاں بھی کیویں کرنے وہ آندہ ہے بھی میرا مشورہ ہے ایک کنڈا کڈو پرا کیویں کڑیے انہیں کیا انہوں ایتھے لے آگے نا ایتھے تاڑ کے انہوں مار کے برو کنڈی لا دینے ہاں بھی تیرا مشورہ کی کسی نے کیویں آکھیا کسی نے کیویں آکھیا تے وڈا پرا وڈا یہ ہوتا او ایویں نا ماڑا جیا رحم دل سی ماڑا جیا زیادہ نہیں وہ وڈا جو سی نا پھر وڈا وڈا ہی ہوندے ان دے دل چنے ایویں رحم سی ماڑا جیا رحم انہیں کیا پاؤ ایویں نہ کرو پویں کنڈی لگیے تالا لگے ہیں آخر نبی دا پتر مارنا سوکھا ہے آخر نبی دا بیٹا قتل کرنا سوکھ ہے قتل تے عام مار نہیں تے نبی دا پتر مارنا ایک گل میری سمجھ نہیں آندی اور کہن لگے ہاں بھی تو کی آنا ہے یہودا کہن لگا ایویں کرو بھی انہوں نال جنگل جے لے جاؤ اوتھے لجا کے جنگل جے انہوں یاد ہے جنگل جے دور کتے چھڑو بچہ ہے گئے نہ پیشہ آئے گا اوتھے نہ ابو دے سامنے آئے گا تے نہ بابا پیار کرے گا جدو ویکھو بابا انہوں پھالیں دے بابا اندہ متھاوں چومندہ ہر ویلے بابے دا تیان اندے ویچی لہذا ایمیں دور ساٹھا تے ایمیں نہیں شمون کہن لگا مشورہ میں دے آندہ بھی دے شمون کہن لگا میرا مشورہ ہے دول جا کے کھوچے سٹو اوتے ساپٹھوں میں لڑ جان گے آپ پہ مر جائے گا اپنے تے قتل نہ پہ گا یہ ہوتے تھاپڑی ماری شمعون کہن لگا شمون تیرا مشورہ بالکل صحیح اند کرنا چاہیے تاکہ اپنے تے قتل دا کیس نہ پویں چلو ایویں کرو ہن اندر بہ کے مشورہ کیتا سبحان اللہ دی آواز آئے اینا جو میٹنگ کیتی ہے کنڈی لا کے اللہ نے ستمے آسمان تو لفظ با لفظ ہو با ہو اینا دی ہی بولی اللہ نے قرآن بنا کے اپنے پاک محمد مصطفیٰ تے اتار دیتی ہے ان آپ نو کنڈے لائے بھی کوئی اتو نہ آ جائے جیسے ٹائم اللہ تعالیٰ پانڈے پھڑن دے آوے تے اللہ تعالیٰ آپ پہ سارے راز کھول دیں دیں وچے اسے ٹائم اللہ تعالیٰ راز کھول دیں دیں انہاں تے کنڈی لائی نا بھی سارے اسی آپ ہی بیٹھے ہیں اللہ لیکن اللہ آپ دے یاراں دی کنڈ لگن دیں دا بار والے بھی بولو اللہ آپ دے یاراں دی کنڈ لگن دیں دا نہیں حضرت صاحب ایک قرآن دے لکھیا ہے نا میٹنگ کیتی کی ادھر تک کو انہاں نے آکھا بھی مارنا ہے تے اینا وچوں ایک کہن لگا ایک سارے نہیں ایک کہن لگا کالا کا ایک کہن لگے اقتلو یوسف اینو مار دیو اینو قتل کرتے نال پتہ کی آکھے ہم آوے تراہو آرزائیں آخلو لاکومن یا دول جا کے کسے کھوچے سوڑ دیو واجہ آبی کومن ابے دیاں کھاں تو دور ہو جائے گا اسی سامنے ہوانگے بابا کرے گا پیار ساڑھے نال تے اگیں وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ پہلے کھوجے سوٹاں تے بات آگے اللہ کو لو معافی منگل آگے ایسا نیت گناہ کرنا پہلے گناہ کر لینے بات اللہ کو لو معافی منگلیں گے اس نیت کدے گناہ نہ کریں جے معافی دا موقع ہی نہ ملیا تے کریں گا گی اس نیت کدی نہیں گناہ کرنا کہن لگے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ
قوما صالحین اونا کیا سی اودوں پہلے کھوچے سوٹ دیوں تے بات اللہ کروں معافی منگ لانگے ہون درہ تیان کرنا سورہ یوسف سن دے گا قصہ یوسف کالا قائلون منہم کالا قائلون منہم اونا وچوں ایک بول پیا اونا وچوں ایک بول پیا حالانکہ ہیں تے سارے کٹھے سننا کالا قائلون منہم اونا وچوں ایک بول پیا اے اللہ کدوں کسے دے راز کھولن دیا میں تیئیں کھول جان دے وچوں بیٹھے ہی بندے بول بیندے آندے نے یار آخر چادن کٹھا کھادا جے ایمیں نہ کرو یاروں دے بارے خدا دا خوف کرو یار وچوں ہی بندہ کوئی بول بیندہ وچوں ہی حالانکہ ہوندے سارے آپس جے ایک ہی نا کوئی نہ وچوں بول بیندہ یار خدا دا خوف کرو بھی پہلے نے کٹھے کھاندے رہے ہو پیندے رہے ہو تے ہونو پیڑا ہو گئے وچوں کو سیانہ بندہ بول ہی پیندے اتھے بھی ایک بولیا زیادہ نہیں ایک قرآن چی ایک لکھی ہے کالا قائلوں منہم کالا کہا ایک کہنے والے نے دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھ نہیں سات نہیں بولے آٹھ نہیں کالا قائلن کہا ایک بندہ بولیا کالا قائلن منہم کہا ایک کہنے والے نے منہم اس گروپ دے وچوں ہی کہہ دیو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ وچوں ہی بولیا حالانکہ ہیں سارے اکو سن پر اللہ نے وچوں ہی پیدا کر دیتا ہے کالا قائلوں منہم ایک کہن والا کہندہ آندہ لا تقتلو یوسف یار انہوں قتل نہیں کرنا انہوں مارنا نہیں اندہ خون نہیں بہاونا کہن لگے تو کی آنے بعد لکھے جن نے آکھیا سی ایک کون ہے جڑا ایک بولے ہے ایک ہے کون سی بعد لکھیا شمعون بعد لکھیا یہود ہے انہاں وچوں ایک بولے انہیں آکھیا لا تقتلو یوسف انہوں قتل نہیں کرنا آکھے ہور کی میں کرنا ہے وہ آندہ ہے وَأَلْقُوهُ اے قرآن پاک دی ایرتے غور کرنا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّنگ جو بند نے ڈونگے گہرے کھولوں کہن لگا کسے ڈونگے کھونچے سوٹ دیوں ایک کہن دے یالتا کے تو بادوں سیارم وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّنگ یالتا کے تو بادوں سیارم ایتھوں کوئی کافلہ لنگے گا نا اے تھلے چیخا مارے گا اندی آواز سن کے کافلہ کٹ کے پہ نہ لے جائے گا اپنی جان چھوٹ جائے گی اپنے تے قتل نہ پائے گا اینا مشورہ کر کے اے تھے گل مکا کے اٹھ گئے نا اینا کنڈا کھول دیتا تالے کھول دیتے اے تھے مشورہ اے تھے مکمل کتھے مکمل ہویا مکمل اے تھے ہویا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّنگ انہوں کسے ڈونگے کھونچے سڑ دیوں اس تو بعد آپ کافلہ لنگے گا تے اٹھا کے لے جائے گا ایتھے مجلس برخواست ہو جان دیئے نا اگلا پروگرام ہن ابے کلوں لے کے کیویں آونے اے جویں گئے نا اینا جو پیو نو آکھیا صدقے جاواں اللہ نے سارے الفاظ قرآن بنا کے محمد مصطفیٰ تے اتار دیتے نے قرآن سن کے سینہ ٹھار دا جائیں ہون کٹھے ہو کے آئے تے پیو کول ہون ابے کول کٹھے ہو کے آئے تے کی آندنے کالو یا ابانا اے ساڑھے ابا جان مالا کلا تامنا علا یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ کہن لگے ابا جان ارسل ہو مانا غدن یرتا وَيَلَعَبن وَإِنَّا
اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہن لگے ابا جان اسی جنگل چے سیر واسطے جا رہے ہیں اسی آپ دے پرا یوسف نو بھی نال لے کے جانا چاہنے ہیں ارسلہ معنا ارسلہ معنا اندہ ترجمہ انہوں ساڑھے نال بھیج دے ارسلہ معنا غدن یرتا وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ابا جان اسی ویسے بھی پرا دے محافظ اسی کنے پرا ویرم اسی ویسے بھی اندہ خیال کرانگے جناب یعقوب پیغمبر کہن لگے سن لو قرآن کہن لگے قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ اوے پتروں مینوں ڈراندہ پیا کتے میرے یوسف نوں بغیار نہ کھا جائے حضرت جی دوسرا پوائنٹ پہلا میں کہا نا کہ آپ دی نعمت دا اظہار نہیں کرنا یہ بھی کتے لکھا ہے سورہ یوسف ایویں کوئی آپ بندہ کوئی کڑی نمی لوے تے نال ہی فیس بک تے تماشا کڑی میں نے نہیں خریدی تینوں شرم نہیں آندی کوئی موٹر سائیکل لے لوے تے نال ہی پوسٹا میں نے نہیں ہونڈا خریدی ہے ماشاءاللہ نہیں ہونڈا خریدی کوئی ٹریکٹر لے لیتے نال یو فوٹو کوئی مجھ لے لیتے نال یو فوٹو نبی پاک نے منع فرمایا کیوں لوگ نظر لا دیں گے جرے حاسدین نے انہاں دے اندر اگ پڑکے گی سن لو جرنا غیر ضروری تصویراں فیس بک تے نہ لایا کرو انہوں کوئی بندے مجھ چون لگے ہیں میرا ابا مجھ چوتے ہوئے پھٹے منہ دے رہا بھئی میرا ابا ٹریکٹر چلاتے ہوئے اندھی لوڑ کی پئی فوٹو دی چلو میڈیا دا دور تبلیغ دا ایک ذریعہ ہے کوئی دینی کوئی پروگرام کوئی تقریر کوئی نعت تلاوت بھی لوگ سوندے پہنے لوگ سوندے پہنے چلو ایتا گل سمجھ آ رہی ہے نا کوئی دینی کلپ کسی عالم دین دا کسی نعت خان دا لوگ سوندے پہنے فائدہ حاصل ہو رہے ہیں ہونے فوٹو دا فائدہ ہی کون نہیں ایمیں لاؤندہ خام خائی یقین جانو ہر بندہ بیک کے پھر ماشاءاللہ نہیں پڑھتا آپ دے بچیاں دیا فوٹو بھی فیس بک تے نہ لے کرو نظر ہو جانتے ہر بندہ بیک کے نہیں کئی بندے ایمیں کوئی ایا ٹھنڈا سا کھیت دینے منڈے نو بخار چاڑ جاتا نظر نبی پاک نے فرمایا نظر انشاءاللہ میں جمعہ پڑھاؤں گا سیرت یوسف تو بعد اس مضمون تے بھی نظر اور جرانا اے سونے پیغمبر آکھئے جری نظر ہے نا اے انسان نو قبر چے پا دین دیئے اٹھ نو ہانڈی چے پا دین دیئے یقین جانو کوئی میرے تے فتوہ نہ لاوے نبی پاک دی حدیث پاک کئی منڈے نا کرو جان لگے ہیں ماشاءاللہ موٹر سائیکل دے بیندے اکے واری موٹر سائیکل آئیں پجائی ریس چکی کسی نے نظر ایجے لائی اوتھے جا کے ڈگر گے اوتھے مر جان اے میرے نبی دی حدیث پاکے نظر ہانڈی چے جرے نظر انسانوں قبر چے پا دیں دیئے اے میں نا اچھا پان وکھایا کر موٹر سائیکل دے بے کے حضرت صاحب سن لو پہلا سبق کہ آپ دی نعمت دا ایویں عام چرچا نہیں کرنا تے دوسرا سبق سن لو باپاں دا قالا انی لا یحزنونی ان تذہبوا بہ گل سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی قالا انی لا یحزنونی ان تذہبوا بہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ کہن لگے پتروں میں نال دے بھیج دے ہاں پر منوں ڈارا اخافو منوں خطرہ لائے کہ میں ڈر رہے ہاں کیتے میرے یوسف نوں بگیان نہ کھا جائے ایتھے ذرا ایک منٹ توجہ میرے والے پتران دے ذہن چے پہلوں اے پتران دے دماغ اندر ذہن چے پتران دے گل ہے ہی کوئی نہیں سی بیٹیاں دے خواب و خیال نہیں سی کیا بہانہ لاؤنے
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਤਲੋ ਯੂਸਫ ਦੂਸਰੇ ਆਖਿਆ ਕਾਲਾ ਕਾਇਲੋਂ ਮਿਨਹੁਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲ ਕੋ ਹੋ ਫੀ ਗਿਆ ਬਾਤਿਲ ਜੁਬੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਬੂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਈ ਨੀ ਲਾ ਯਹਜ਼ੁਨੂਨੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਮਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਗਿਆੜ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਬਕ ਇਹ ਆ ਬੇਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਨ ਕਰਕੇ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੂਰਾ ਯੂਸਫ ਚੋਂ ਆਪ ਦਾ ਖਤਰਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਣ ਜੋ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਗੇਮ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਗੇਮ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੋ ਡਾਕਾ ਪਵਾ ਦਿਓ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਆਂਦਾ ਬਾਪ ਆਂਦਨੇ ਨੀ ਲਾ ਯਹਜ਼ੁਨੂਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਗਿਆੜ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਕਾਲੋ ਲਾਇਨਾ ਕਲਾ ਹੋ ਜ਼ੇਬ ਵਨਹਨੋ ਸਬਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯਹੂਦਾ ਸ਼ਮੂਨ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ ਨਹਨੋ ਸਬਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਨ ਜਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਮੂਨ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈ ਰੋਹੀ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹਨੋ ਸਬਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਹਨੋ ਸਬਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਾਦਵਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਹਾਦਰ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਗਈ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਫੇ ਸਾਡਾ ਜਮਨਾ ਹੀ ਕੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪੋਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਯਾਕੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੋਂ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਓਏ ਸ਼ਮੂਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਟੋਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਆਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮ ਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਯਾਕੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇੱਕ ਕਨਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ ਕਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਾ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਟੋਰਨਾ ਨਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੋਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰਸੀਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ ਯਾਕੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਨਾ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕਾਇਨਾ
इन्हां भरावां यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं अंध करके मत्था मूंह चुम के इन्हां भरावां आपदे मोढियां ते बिठा लिया। जनाबे याकूब पैगंबर पिछों वेंदे पैने नाले अखां च तरे पतरे पासों आंदे पैने। जनाबे याकूब पैगंबर रोंदे पैने अज अल्लाह दे नबी नूं कोई पता नहीं ऐन जिन्नों वेख के रो रहे हैं इहदे गम च तां मैनूं 40 साल ही रोना पैना। जिन्हों मैं वेख के रो रहा इहदे गम च तां मैनूं 40 साल रोना पैना। बाबे नूं कोई खबर नहीं इन्हां भरावां मोढियां ते उठा लिया। एक मोढे तो लांदा है ते दूसरा भज के उठा लैंदा है। ओ मोढे तो उतारदा है ना ते तीसरा दौड़ के उठा लैंदा है। इन्हां अब्बू दे सामने भरा नूं इवें उठा लिया। इन्हां पिछां मुड़ के वेख्या ना अब्बू अखां तो दूर है। असीं दूर चले गए असी अब्बू नजर नहीं पयान दे। हजरत जी सुन लो तफसीरां च लिखी है ये भरा जिन्ने मोढे ते बैठाया सी अन करके उतां लजा के ये अपनी जवानगी वखाण लग गए। अपनी ताकत अपने मसों भरा ते वखाण लग गए। अपनियां ताकतां अपने वीर यूसुफ ते वखाण लग गए। अपना जोर अपने बाजुआं दियां ताकतां अपने भरा छोटे यूसुफ अलैहिस्सलाम ते वखान लग गए। आज जिवें नौजवान गभरू खाद दी बोरी होए ना या कोई आटे दी बोरी होए ना या कोई तूड़ी दी पंड होए ना अन करके वखा के ताकि मेरे चाचे ताए मामे वेखन मुंडा बड़ा पहलवान है अई मोढियां तो लिया के जमीन ते सुट दे। हजरत जी मैं तफसीर अंदर पढ़िया ये पुराने अन करके यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं मोढियां तो तां उठा लिया उत्ते ले आके ना इन्हें बड़े जोर नाल जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जमीन ते सुट दिता। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जमीन ते सुटिया। एक बार इत्थे अगला नुकता भी नोट कर लो। हजरत जी अगला पॉइंट भी नोट कर लो। अदर तक मेरे वाले हजरत साहब कौन ये तां मोढियां ते चुक के लिया ए कौन ये तां मोढियां ते बिठाण वाले कौन हजरत साहब तां मत्था मुंह चुमन वाले। हजरत साहब वक्त है हुण टाइम दे नाल एवें थोड़ा जिहा टाइम पिया ए मोढियां ते चुकन वाले नहीं चौके जमीन ते सुटिए। इत्थे नुकता नोट कर लो हर बंदा जफियां पान वाला सज्जन नहीं जे हुंदा। हर बंदा मोढियां ते चुकन वाला सज्जन नहीं जे हुंदा। हर बंदा हजरत साहब हाथ च हाथ पा के तुरन वाला अंदरों मुखल बच। हजरत साहब आ यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वाक़या ते लिखे है हर बंदा मोढियां ते चुकन वाला सज्जन नहीं आंदा। जिंदा मिसालां तुहाडे सामने इलैक्शनां विच माले किधर पाए जाणगे ते अंगूठे किधर लाए जाणगे। माले किन्ना नूं पांदे ने दावतां किन्ना दियां खांदे ने रोटियां किधर खांदे ने ते अंदर जाके वोट किधर। हजरत साहब दुनिया का निजाम चलदा ही इवें पे हर बंदा बावां च बावां कई बंदे जलसे ते खो के ना माशाअल्लाह MPA साहब नाल MLA साहब नाल अई बां च बां पा के अई करके चंगी उच्ची बां थलों अड्डियां चुक के भी मैं बड़ा मुहिब हां लेकिन खोटा अंदर जाके मुनाफकत करके वोट किसे होर मने पा देंदे। हर बंदा जफियां पान वाला हर बंदा नारे मारन वाला हर बंदा बां च बां पान वाला हर बंदा सज्जन नहीं जे हुंदा। हर बंदा जान जान कहन वाला हर बंदा यार यार कहन वाला हर बंदा भरा भरा कहन वाला सज्जन नहीं जे हुंदा। कदी कदी लोकी मोढियां ते बिठा के भी मन के परने सुट देंदे ने। एक गलती हो जाए मौलवी साहब कोलों 20 सालां दी मौलवी साहब दी मेहनत ते पानी हुणे मैं इत्थों छड़ जावां तुसां आखना बड़ा कंजर सी असीं रखिया सी। ये तां साडा हौसला है असीं रखी खले इनू। ये तां साडा हौसला है असीं इन्ना टाइम कढ गए सां। तुहानूं नहीं पता सानूं तां करतूतां दा हुण तुसीं कियां वक्त दा वली है ये तां चंगा ही बड़ा है
होने कोई अल्लाह ना करे मेरी कमजोरी सामने आ जाए ना, होने ही पलटे, एक मिनटों पहले पलटे। जिवें अब्दुल्ला बिन सलाम ने अल्लाह मुसलमान नहीं से बने, अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला बिन सलाम मुसलमान नहीं बने। आ फरमान लगे अब्दुल्ला बिन सलाम दे बारे तू की कहना? जिन्हों पूछा उन्हें कहा जी आप भी वली, आप भी बड़ा चंगा, इंदा प्यो भी, इंदा दादा भी, तो चंगे बड़े। आ फरमान लगे वो कलमा पढ़ गया, आंदा आ भी चवल, इंदा प्यो भी चवल ही। उसे टाइम पलटा होन आंदा पिया चंगा बड़ा है, नाल ही आंदा भी आ भी चवल है, आ भी इंदा प्यो भी इंदा दादा भी। उसे टाइम हजरत साहब दुनिया बड़े रंग बदल दी। उसे टाइम पलटे हजरत साहब, इस करके ना मुहताद रहा कर हजरत साहब। हर बंदा अच्छा तको नौजवानों मैं तुहानू मुखातब हां, हर बंदा तुहाडी बांह च बांह पा के मुंह च पान पा के तुहानू नाल लैके जान वाला मुखलस ते यार नहीं हो सकता। और कदी कदी दुश्मन भी मुंह च पान पा के बांह पा के ला जाते ने। और अक्सर मसाला इवें है न भी, बेली आए ने बैठाया मोटरसाइकिल ते 4 दिन बाद बच्चे की लाश मिल जाती। सबक है यूसुफ अलैहिस्सलाम दे किस्से विच। हर बंदा नारे मारन वाला, हर बंदा मोढियां ते बिठान वाला, बोलो सज्जन। हर बंदा पान खुआन वाला सज्जन, हर बंदा पीजे खुआन वाला, हर बंदा दावतां ते बुलान वाला, हर बंदा हजरत साहब ओए तुहानू लिजा के उत्थे औ शै खिलाए, औ खिलाए। हजरत साहब सज्जन नहीं होंदा। और नौजवानों आ कई वाकई इवें पेश आंदे बने, बेली लगाए ते लिजा के बाहर मार दिता। मुहताद हो जाओ वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम दा सुन के ना। भरा ने तां चुके, इधर वेखो इत्थे लिया के सुटिया भरा ने। ये भला कौन है जिन्हें उत्थे मुंह चुमिया सी? इन्हें उत्थे मुंह चुमिया सी प्यो दे कोल ना। बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं सदके जावां, साडी जान, साडा वीर, ते हुण किधर गई जान? भरा ने सुटिया जमीन ते बड़े जोर नाल। तफसीर च लिखिया इन्ना जोर नाल ने जमीन ते सुटिया, करीब सी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां हड्डियां टुट जांदियां। यूसुफ नबी अल्लाह दे दौड़ के दूसरे भरा वाले गए ना। हो सकदा मेरा वीर, ए मेरा भरा मैनू छाती ला लवे ना। पर यूसुफ नबी नू पता ही कोई नहीं। अंदर हसद दी अग बलन दी, मामला की इंदे वाले गए ना। एक मैं आज की किताब तफसीर च पढ़ रहा सा, इन्हें ठुड्डा मारे, इत्थे ठुड्डा मार के सुटिया जमीन दे। नबी यूसुफ दी अखां च आंसू आ रहे ने। तीसरे भरा वाले गए ना, उन्हें चाटा मारियां। चौथे वाले गए ना, उन्हें तमाचे मारे। हजरत साहब यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा गए ना, नाल उच्ची बड़ी कहन लगे। जिस टाइम आज मैं किताब च पढ़िया, जिस टाइम भरा ने कुर्ता फड़ के तां खिंचिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कुर्ता उतारिया, पिछों भरा ठुड्डा मारिया। जिस टाइम कमर ते ठुड्डा मारिया, और शाम कोटिया कैसा मंदिर होएगा। मासूम बच्चे दा इंदा कुर्ता उतारिया जा रहा, नाले ठुड्डे पै मार दे। उस टाइम यूसुफ नबी दी जुबान विचों ए बेसाख्ता निकल गया। आख्या मेरे अब्बा जी, मेरे सोने अब्बू जी, आके वेखो ते सही तुहाडे यूसुफ दे कुर्ते उतार के भरा मार दे पे। उस टाइम कैसा मंदिर होएगा। हजरत जी सुन लो, भरावां ठुड्डे ते चाटा मारियां। एक भरा कहन लगा, आंदा पीछे हट जाओ। इन्हें पत्थर फड़िया, पत्थर वगैरह आंदा मैं इत्थे मार देना, पीछे हट जाना। वड्डा भरा ही होता छेती नाल अगे बढ़िया। वड्डे भरा दे दिल अंदर रहम है सी थोड़ा जिहा, ये अगे बढ़िया। इन्हें छेती नाल अपने भरा यूसुफ दे मथे दे अगे अन करके अपना बाजू कीता ना, हाथ की
کیتا نا آندہ نہ ماری نہ ماری نہ ماری وجہ نو پتھر مار دیتا کیتے آسمان نہ پھٹ جائے نا آخر نبی دا پتر اے پرا کہن لگیں او یہودیاں ایمیں لگن دیا ایمیں لگن دیا تمہیں اندے نال مل گئے آندے نے دوانو مار چھڑ نا یہودے سنے اے نونے اے میں نویں تھے مار دیں گے آندے پائی میں نال نہیں ملے اوتھے جو پروگرام بنے وال کو بھی گیا باطل جو بنگ انہوں ڈھونگے کھوچے چھٹیم اینا پرام رسا لگ جے پالیا رسا پاکنگ ایک پرانے تاں چکیا جناب یوسف علیہ السلام اور کھوچے لمکان لگنا جناب یوسف علیہ السلام اپنے معصوم ہاتھیں ان کر کے کھو دے کنارے نو پالینا اپنے معصوم ہاتھیں اے کنارے نو پالے ایک پرادے ہاتھ چے سوٹی بڑے زور دے نال یوسف علیہ السلام دیاں انگلاں تے سوٹیاں ماردہ پہ چھڑیاں ماردہ پہ جناب یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں جے پانی آندے پہنے حضرت جی معصوم بچائیں ہاتھاں تے سوٹیاں مار دے پہنے اتوں غیبی آوازاں آئیاں اوے میرے یوسف اوے میرے یوسف اوے میرے یوسف آج تیرے ہاتھاں تے سوٹیاں جنہیں ماریاں جنہیں ٹھوڑا مارے اللہ دا میں وینا پیاں جنہیں تکا مارے میں وینا پیاں جنہیں مکہ مارے میں وینا پیاں آج رات تیرا کرتا اتار کے ٹھوڑے پیا مار دیں انہوں میں وینا پیاں آج نہ سوٹیاں تیرے ہاتھاں تے پیا مار دیں انہوں میں وینا پیاں اوہ میرے یوسف نبی ایک وقت آئے گا ایک ہو ہاتھ جے میں منگتے تھے فقیر بنا کے تے سامنے کھڑے نہ کی تیرا رب مینوں بھی کنے آکھنا ہے وقت بدل دیاں وقت بدل دیاں اے بول یاد کر لو وقت بدل دیاں وقت نہیں لگ دے کدی ججان بھی کرنے وکیل پہندے تو خورے کتھے پھرنے پھنے کھاں حالات ہمیشہ ایک رندے اے دسن دیا قرآن سورہ یوسف دسن دیا حالات ہمیشہ ایک آکھیا میرے یوسف جے فقیر نہ بنائے منگتے نہ بنائے رب مینوں بھی کنے آکھنے رسا پچھو کٹیا یوسف علیہ السلام کھوچے ڈگے تفسیر جلی کی ہے اللہ کہا لگے جبریل دوڑ لا تھلے پتھر پیائی نو کالا کیتے میرے یوسف نو زخم نہ آج جبریل نے آکے پر تے بٹھایا کھوچے لگے اور ایک کنان دا او کھوئے جندہ پانی کوڑا سی جو یوسف نبی دے پیر لگ دے گئے رب نے کوڑے کھونوں مٹھیاں فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو میں بیان کیتا ہے اللہ سمو عمل دی توفیق دے انشاءاللہ اس تو اگے واقعہ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ اندر